do you think a Christian can lose their salvation? Why or why not? Kisi ya kuona église. Église haiko fasi tukotoka juu maisha tubadilikie. No, hatukuamini Yesu juu tuwine hapana. Ndio Yesu analipaka. Na hatumwamini juu atulipe. Haiko ONG, kanisa haiko grupe ya watu fulani wanapenda tuende bafurahishane ba danser. Parce que beaucoup plus leo ni musique njiko mingi shinda tana mahubiri, na comprendre. Ça haiko ONG. Hey family, welcome back to Gospel Gazette podcast. Yeah, I'm your host Charlton and I'm very excited to be on this episode, and this is episode 3 and our theme is salvation. And I came with my previous guest that was with me in episode 2, and I would like him to say something small. Ningependa useme atakadono kidogo wakisikia. Shalom, shalom, is your brother Pefa. Je remercie vraiment l'Éternel d'être là ce soir. Merci à Gospel Gazette. Et par la grâce de Dieu, nous serons en train de partager dans sa présence. Amen. Amen. Yeah, merci. So kwa episode ya pili kuna mambo mengi tuliongelea hapo. Yeah, tuliongelea kwa juu ya dogma na doctrine, tuongelea ngizolukia ukoka na ngizolukia mpokea Yesu. Batu wa mingi balifata video yangu kwa YouTube na bakaniuliza ma question juu ya dogma na doctrine, kama juu doctrine, something like that. So nilipenda tuanzie pale. So question yangu ya kwanza ni sasa gizondo uliongelea dogma na doctrine. What's dogma and what's doctrine? Yeah, na ningependa uongea hiyo mu français, no, like doctrine, msije exact pronounce. Yeah, merci. Merci d'abord pour cette question. Premièrement, la fois passée, Atkoza vraiment expliqué c'est quoi le dogme, c'est quoi la doctrine. Mais tout à comprendre, c'est que ça, tout le monde doctrine, tout le monde jule saine doctrine yenye Mungu alitupatia gisi ya kutembea sawa sawa na mapenzi yake. Biblia inasema mkisoma Jean chapitre 1 verset 17, maandiko ndio inaongea hivi, nasema la grâce a été apportée par Christ, lakini ile Torah ililetewa na Musa, kisi tuliongea wakati ya mwanzo. Alors kwenye doctrine inakuya nisenye Kristo anatablir l'église, anaachia gisi ya kutembea. Inamaanisha kwamba doctrine ni gisi ya kutembea katika kanisa ya wakati huu, mwi dispensation. Alors que dogme yao sasa, dogme na kentebende ni senye bakubwa ya dini, ma congregation, bapadiri, via ya maéglise conventionnée, banekala fasi pa wanasema juu ya kutia ordre mukanisa, tunaona au moins tutembee hivi. Hata kama utembee vile haiko zambi, lakini ni kasheria ambayo kaliwekwa makusudi ya kwamba kanisa itembee mzuri. Par exemple, juu mtu peut-être uingie mkanisa, wanasema no, auzinge mkanisa peut-être na pantalon, fasi ingine zingia na pantalon. Différence haiko doctrine. Différence pale ni dogme. Juu kusoma Biblia kuna wanasema no fias vale pantalon, garçon vile vale jipe, non. Alors mzingine makanisa juu ya kuweka ordre mkanisa na kuipatia picha fulani, wakasema no, il faut tunaifanya msansi yenye tasema bato singie hivi, batu baingie hivi, batu basingie hivi, batu baingie hivi. Mais quand tu lis la parole de Dieu, ce n'est pas écrit dedans. Mi si pinge dogme sana parce que des fois ça aide. Mais kitu yemi na pinga ni senye watu wanapenda bakamate dogme baifanye sasa ile saine doctrine yenye Mungu alituachiaka. Alors que c'est pas ça en fait. Juu kazi ya doctrine ni kuilinda kanisa mpaka gisi Yesu atakuja. Mais kazi ya dogme ni convention kisi mtu anajisikia tu avitembelee amo. Ndio unaweza kesi kuna comprendre aye mweglize fulani wanafanyaka hiki kwa wafanywa kiki maki watenda kuzimu. Una comprendre? Quand Dieu lui voit, Mungu angalia ke dogme. Quand Dieu lui voit, premièrement il voit sa relation, deuxièmement il voit comment tu gardes sa saine doctrine. Okay. Dieu il le fait. All right, thank you very much. Like doctrine is like a teaching, is gonna guide kanisa ya vile. Yeah, doctrine is like ile kitu yenye Yesu aliachaka juu ya kuilinda mpaka kisa takuja. Okay. Ndio kwa ntamia ke pasteur il faut aoe ile doctrine. Il faut akuwe na muke. Ile doctrine. But then kwa question pale na before nikuulize ya pili.
shemasi il faut que analinda nyumba yake mzuri, ça c'est la doctrine. Okay, nilikuwa live. Nilikuwa live na hii question iko very common sana sana. Okay, for now niko na batu wa mingi banaombea bu pasteur na bafanya ndoa. Wanakasikia maneno mba pasteur banasemele ni mubaya ile kuchanganikisha nini kanisa. So mimi niko question pale na mimi okay this generation vitu shabadilika vya mimi. Mimi niko confused. Niko pendo loishi na watu bataview. Is it right mtu amubebe pasteur na afanya ndoa wala atupashwa angalia vile kama iko na ile wito ya uchungaji banapasha mwacha tu bamombe tu pasteur wala tunapasha chunga paka afanye ndoa ndio aombe upasteur. Ifahamishe wewe selo wewe. Unauliza kama mtu anaweza fanya ndoa ndio aombe upasteur wala mtu anaweza mwangia mafuta akwe pasteur na shafanya ndoa wala banapasha mwangia mafuta na akingali single. Okay. Kama shanaelewa. En fait mimi nawaza pale problème ya kizazi kwanza ni juu atule huduma kwanza. Nini njo huduma? Nini njo kuitwa na Mungu? Nini njo kwa établi mu service ya Mungu? Le problème ya génération. Parce que tuko na ile mentalité ya kusema kama juu mimi na ubiri. Maana niko pasteur. Juu mimi nafanya kitu fulani mkanisa. Cela veut dire que je suis pasteur. Premièrement, il faut tout élever moi qui c'est que mutu hageukake mtumishi, mutu anazaliwa kama mtumishi. Jumaniko nasema mjeremi kama nilikuwa na kujua hata kabla ulikuwa hujazaliwa. Nilikuetablir prophète. Sema ministère prophétique ya Jeremie haikuanza sasa inaanza tumika. Ilianza depuis angaliki mtumbu ya mamake. Atoko mulevi leo Mungu anisikia. Sikutaokoka. Haiko ndio tageuka. Mais depuis quand tu m'as dit Dieu t'a prédestiné au ministère, il est Dieu à quoi? Deuxièmement, tu connais c'est parce que tu n'as pas que parce que tu sers, parce que tu prêches bien, que tu es pasteur, tu es ou chaque fois établi ministériellement. Sinon il est chita parce que je suis aussi jeune et je sers l'Éternel, vous comprenez? Mais ce qu'il nous faut comprendre c'est que un ministre grandit avec son ministère. Mudumu anakomalaka na huduma yake. Na iko sasa jua ya kuombea. Ndio maana yake hawakamilika no hapana. Mekufatana na kisi maandiko natuambia deja Timothée pia ndio kumwambia Paul kusikia mtu atazarau ujana wako. Ndio. Haikatazo kutumikia Mungu na uko kijana. Mais kitu kingeniambia generation c'est que ile mapepo misielo binatokea wapi? Kila mtu leo ni daddy, kila mtu leo anapenda wamuite baba. Ni mtoto tu mwalebesha mimba nyuma anazaliamo hapo. Hawezi kuko mwenu tu as un père, non, je suis déjà, je suis père spirituel, non. Ici récemment, balombe atumishi kwa kanisa. Balombe atumishi kwa église déjà, bananita papa dans ville homme de Dieu, tu prêches déjà, ça fait un moment que uko na mtumishi ndakuombea. Mais nikamwambia papa hapana, sitaombea. John. Akanambia ah non, pourquoi autombea kama non, je suis pas encore prêt. Juni ombewe. Haiko sasa juni obiri mzuri. Jo manake ushakuwa. Kuna waka etape tunasawaka ni etape ya preparation. Hii kizazi kuna potea, juu tunapenda tuonekane, lakini hatutafute kutayarishiwa. Na haikuwa si kutayarishiwa ndio manake hautatumika. Parce que ninaanza kwambia que un ministre grandit avec son ministère. Muhudumu anakomalaka na huduma yake. Sasa ni mwele kutumika ndio tena unajiforger. Papa imagine hapa bakuita kwa mimi vile banataka kuombea evangeliste. Parce que uko tu jeune. Unaanza huduma, sisi kisha na courage za huduma, ili kisha shafa kama ni 5 tu, tunaombea kwanza ulini bo evangeliste. Maintenant après moment sasa unakia koma la sasa muhuduma. Unasema non, huduma niko nayo. Peut-être qu'il y a qui évangéliste, mais Dieu m'a appelé à être apôtre, à être prophète ou à être pasteur. Paulo est obligé de y a apôtre. Alors avec un moment, on a que naïle ou évangéliste, naïle ou apôtre, tu ne t'es pas appelé à ça, mais tu es appelé à être pasteur. On a dit non, je vais être pasteur. Alors, où comme tout moyen, mais où je suis au saba ou tatu. Shida ni nini? C'est parce que uko naombewa parce que tunaweza kama huduma ni maviwango, kwanza unatoka kwanza ni caporal, hapo pale wanakuita general,
alipo ndo unapanda no colonel vya vile. abageukake unazaliwaka huko saa yenye itatuma vile yote visifikie. Usikue usikimbilie, tusikue tu kukimbilia upendo kimbilia mafuta. Problem yenyewe kwa watu zima sikuwa wanapenda visibility. Vajana mingi wanapenda visibility. Ya tunapenda visibility. Ndio vile. Ile nayo ni abele nayo ni shauri kwa wenye wako natufuata wako tumika mundu. Tutulie. Tuko ba jeune tuko na wakati tuko male na huduma. Mungu yeye peke deja. Manake kuombea upasteur no ngali jeunesse lowe haiko bien juu premier jeunesse tuko na pressure. Haiko bien juu au ya jijua premièrement. Moi je suis jeune mais ningatala kuombewa. That means pardon kwanza. That means na jeune mwenye ko single. Tuseme juu nayo kutana saa hii kwa kanisa yenyewe nasikia kama pastere deja shakuwa pastere mais angali single ya vile maki nayo apashe naomba upastere kwanza. Hapana, mimi siasema kama kuservir ya un problème. Ni conseil mimi sina shida. Unaweza tumika etie jeune. Unaweza ombewa etie jeune, ça dépend de la maturité que tu as atteint. Mais question à kujiuliza, est-ce que là où tu es, c'est une conviction personnelle wala ni Mungu ndio alikuita pale? Ushajua kwanza kama ulitoa kule huduma. Juu mumakanisa tu bangwana bona probleme bazazi. Ndio. Bakishona mtoto anaanza make ni muinjilisti. Anaanza na moto. Akishakomala kidogo wanamfa kwanza mzee wa kanisa. Bo après mzee wa kanisa anasema no hapana hivi anaanza kuwa moka kitu tumuombe walimu. Chapre walimu pasteur anatenda wala anasema no hapana. Tamfasa pasteur sasa. Alors kama inakuwa sasa vile kuko voyage fulani. Or quand on est un père spirituel, on a mtoto wako unasema no huyu c'est un apôtre. Alors mimi ndamufundisha. Ndamutembea tu mwile hali ya kinini ya kiapotre. Angala mu Biblia Paul alitiwaka na Mungu. Mais Paul akafika Antioche akaingia mu église ya ba docteur na ba prophète. Biblia inasema mu acte des apôtres ya kwamba sabiko banaomba. Roho wa Mungu akasema mukamate Paul na Barnaba mubatie pembeni. Juu haiko hapa ndio nilifanya nini nilibaita. Mais Paul alikuwa anatumikia Mungu pale. Barnabas alikuwa anatumikia Mungu pale. Mais pourquoi Roho alibatosha pale? Parce que walikuwa pale mais habakuitwa kukua pale. Oro kisikia Paul atongea sasa vile docteur. Anaongea sasa mwalimu. Unukimona siku afama service iko sasa vile prophète. Mais Mungu hamuiwe sasa prophète. Mungu hamuiwe sasa mwalimu. Mungu anamuiwe sasa vile apôtre. Ndio nasema na roho wa Mungu akasema mettez-moi Paul et Barnabas à part pour le service qui leur a été réservé. Ça tukikimbilia tutajikutana tukatumika fasi kwa tungepasha fanya nini? Kutumika. Alors tutulie, tukue na moment ya kuapprendre, tutaya kwenye moda fanya nini? Atatuongozea. Na Paulo ataombewa hata kama uyao, hata kama ushaoa, mais kama wewe kwanza ushakuwa na prise de conscience. Msikiombewa mara 7 hapana. Watu wengi wanapenda visibility actually even wanasikia mtu anasema na mimi niko na kondo zangu. Najua pa yafungula hata kanisa. Na kitu kenisha remerkezi masiku na kwa watu wengine wanafungula makanisa mimi hayafika saa zao. Unakutana mtu anamtabeba na mbaya atakuwa pastori. Mekume Mungu anapenda kwanza amuprepare. Imejua pressure. Anafungula kanisa na kwa saa wastage of time. Last time nilikuwa na mbele America kuna kanisa zingine yazo nafunguliwa kwa just kupoteza muda. Jua nini? Unakutana na Kristo nao wao kumulika kanisa bakumali. Maki mtu alifungula kanisa juu tu bali mtabirie. So vraiment watu wako tu view mfate mashauri ya papa pefa tutulie. Tuache visibilité civile. Yeah, visibilité na wako. Il faut préparation. All right. Question ngapi ngapa tuongelea kwa njia ya doctrine. Question kwa anglais kwanza niweze kwa anglais can focus too much on doctrine kill move of the spirit. Iliandika ku start I think uliona mfate the meaning can focus ile ku focus too much on doctrine kill the move of the Holy Spirit or the spirit. Nilikuwa pia unielewesha. En fait kisimenielewa unaweza kama mkufuatilia sana doctrine est-ce que inaweza arisha maisha yako ya Ukristo au Roho Mtakatifu is the move of Holy Spirit. Ndio. Premièrement minaanza pale ifunzo kuelewa doctrine parce que sitabadanganya ukishelewa doctrine mubaya unakufa. Ni kweli. Ukielewa doctrine mubaya unakufa parce que je me souviens il y a un garçon aliniambia siku moja c'est kama non yeye akinyolewa zitindiwa juu akitindiwa ni zambi.
Mbona sio nono naona hata mimi sikuwa chakula kama ngozi siwezi vala. Nikivala Gucci. Mungu anakwazika. Kama sasa hiyo yenye unasema hapa kaka ulivitosha wapi? Ase no sikutakuwa revele na maandiko, utakomprendre kizazi inachopotea Rome 12 mutoe milioni kama vile zabiu. Sasa sasa ile mango ya Gucci problema ni ina se no na Gucci ni signe ya 666. Ndio. Nikiekala fasi manga jua yake ukaka anapenda Mungu. Na alijitoa mu Mungu. Lakini mwalimu fundisha Mungu. Alimufundisha mubaya. Alors, tushakamata doctrine tunipatia picha moja doctrine haiko. Okay. Doctrine haiko bila sasa nilienda mbinguni, nilikufaka, nikafika mbinguni, nikarudiaka. Ce n'est pas ça la doctrine. Doctrine ni yale ambayo yameandikwa, yameachwa na Yesu Kristo makusudi ya kwamba yachunge kanisa. Pour dire que la saine doctrine c'est la parole de Dieu. Doctrine ni neno la Mungu. Tusiku tunapenda tufanyishe wenye neno ikusema, tuvivalishe. Na niko naua leo uduma sana surtout na croyance ni ya watu wenye aseo nilikufa nikaenda mbinguni nikakutana kama Mama Maria nikashuka kuzimu niko na Mobutu niko na Michael Jackson na shota kama mugulu kama wapi. Alors on a comprendre que beaucoup de gens abasome tena maandiko. Ndio. Banaanza bakilia mkufuata matemoignage. Ndio. Na zile ziko zinaua eglise sana. Pourquoi? Parce que ukitika vile maka usome Biblia. Maandiko nasema hivi, hakuna mwenye shafika mbinguni. Ule mwalipashukaka. Na nyotu mwalipafanya nini? Mwaliparudiaka. Pour dire que mwashafika mbinguni Yesu tu nakafia kwa dunia na karudia. Juu hata Enoki mwalinyakuliwaka haiko mbinguni. Na Elia mwalinyakuliwaka naye haiko mbinguni. Comment? Angalia Biblia inasema hivi ke Yesu anaambia mitume ya kwamba paliwaka tajiri na maskini Lazaro. Unasikia? Ndio. Ule Lazaro alikuwa ni masikini. Sasa alikufaka, utajiri alikuwa na muima, alikuwa anakula makombo yake kudunia. Sasa yeye anakufa, bali wanasema kama tajiri akashuka kule chini. Kisha masikini Lazaro hakwenda mbinguni. Akaenda mkifua cha Abraham. Samani wanasema kama huyu tajiri alikuwa anaongelesha yule maskini kule yule sababu nitumia hata toni moja ya maji juu kifukutu na kiu bitafari ni bitaniua. Kisha maskini akamwambia mie na wewe hakuna gisi parce que mimi niko kuku par vie supérieure siwezi kufikia Mungu par vie inférieure. Alors utelewa kwamba na maneno nasema sa Musa nakufa maiti yake kapiganiwa pamoja malaika na nani na shetani. Pour dire que bote walikufa mwanzo balikuwa bote mikono na shetani kama Yesu alikuwa yakuya. Bote. Bote. Alors sa Yesu anakufa, maneno nasema akaenda kanyang'anya shetani funguo. Ni funguo gani? Funguo ya nini? Ni funguo ile kitu wanaita paradiso. Ndio ile kifua ya Abraham, pale par vie supérieure. Ndio. Sasa bale bote unasikia sasa no tulienda, tulifanya. Hapana hapa wewe tulienda. Bale walinyakuliwako na comprendre. Bale baba balikufa ni batakatifu. Unaelewa? Bote awende mbinguni. Banaanza kufanya kuaneta paradiso. Ndio. Paradiso ni nini? Paradiso ni avangu ya mbinguni. Kwa vile ni mahali ya kupumzikia. Ndio. Tukitarajia kufanya ni kwenda mbinguni. Vile vile na kuzimu nako hakuna maenda kuzimu. Banafikia basi kwenda ni muabima. Abima ni mahali kwenye ule malikufa muzami na ngoe yaka atafanya ni atenda kuzimu. Unaelewa ile kitu. Ndio. Alors kwa problem sasa iko seke mtu anakuambia no nilitoka nikaenda mbinguni, mtu anakudanganya. Juu hata Yesu kumsalaba alipata opportunity kwa mtu mwingine akamwambia leo mimi na utakuwa wapi? Paradiso. Una comprendre? Mimi na utakuwa wapi? Paradiso. Oro Kristo alirudia kama mbinguni wakati gani? Après 40 jours na mitume kisha kufufuka yake. Kisha kufufuka yake alifufuka akafa 40 jours. Ndio akapanda kisha après 10 jours Pentecôte kafanyika. Alors kama mtu anakwambia no mimi nilienda mbinguni kakufa, ule mtu anadanganya. Inawezekana ulipata neema ukaoneshwa. Haiko asi ulikufa papa. Juu hata na mwanaandika kitabu ya Ufunuo kufika mbinguni, maana nasema banitupa kisanga kia Patmos alikuwa anaanza kufa. Mimi nasema akaona katika maono, akachukuliwa katika maono. Ile wanataka trance ni ecstasy. Unaweza kuku hapa deja Mungu anakutumikisha, unakosa mnasinzia na Mungu anakuchukua. Ni mumaono, c'est pas toi, c'est l'esprit. Kuna watu wengine anakuonyesha picha. Even at an extent wanafanya even mkutano. Kuna mkutano nisikia sema kama balifanya Kenya mtu kama alikufaka
kenda mbinguni akarudia tena vikevuma na TikTok akakatembea na mashuhuda bisi ni bongo meko hivi niko mungana mwa hivi kwa wakati vile bilibanaka kwa wakati vile bilibanaka yaye mama yenye juu perse mutuma ilfo sema ulikuwa mwizi wala ulikufa kenda mbinguni. Nako mkutaba alifanyaka hapa kama ulisikia kasta sema kanisa meko mkutaba alifanyaka hapa Kampala ya mtu asema alitoka Tanzania sema alikufaka ya bongo vya vile hawezi kufa nende mbinguni tena urudie mwatudanganya juu utaitika hayo utoke mbinguni ukirudia Mungu mnaacha na ile niko naua sasa unakia sema oh no ni juu anafuata sana hakuna doctrine anabaze imani yake kwa habari yenye naokoa iko habari yenye naokoa ni neno la Mungu. Sasa ukishakuwa Mkristo kazi yako ni kwa YouTube kufuata matemo hapana kwa kutufuata shie unashita wako kutoka YouTube utakuna jengwa mebila se uko ku YouTube watafuta uyue no sasa sitakiaka no Mkristo manaokoka hana besoin kwa sasa siju itakiaka na hatukuwake ndio sasa ile renye itakuya ya munyama shia tutakuwa ndio tutakusha nyakula wale batenda ba kwanza na mila sio utajigomba kwa damu hakuna mtu anayeweza kujigomba kwa damu yake hakuna makato kuendaka bila kuona una comprendre déjà alors utasema sio une doctrine natuma haone sana no haiko doctrine hivi uko unafuata benye uko naona ndio bina influencer maisha yako ya Ukristo juu neno ya Mungu haiwezi kupotesha mtu akipotea na ni Mkristo haiko jua alisikia neno la Mungu jua alisikia maneno za watu na kajenga imani yake kubatu so ile mtu malifungia watu mkanisa na wafunga asemba siku atona Mungu swali kufa na biko na imani na wanaamini Mungu. Mais pourquoi? Parce que biko na ignorance. Jo maana mtu mwanakutendea muujiza ni mtu mzuri. Ni mwanakupresenter neno ya Mungu ni mzuri zaidi. Jo muujiza na mtu mwanakoka kumuujiza anafuatanaka na biko naona. Ni mwanakoka kuneno anafuatanaka na hope yenye maneno kwa nafanya nini? Iko na mwambia. Yeah. Message. Yeah, so doctrine hazi kupoteza. Unless akosi kama unisikia mubaya. Jua mingi ni wanasikia mubaya, wanainterprete maandiko mubaya. Enjo ile maandiko nikupatia ile siku deja wanasema jua mwanamke kufunga kichwa yake. Bon ni kweli ni maandiko. Mais ukisoma mzuri Biblia inasema kama ule mwanamke atakuwa anamkosea bwana wake. Kama we bwana unaitika ni sawa. Meka si satarange vyako atembee vile ni sawa. Jua njo bwana wa bibi yako. Ndio. Una comprendre? Ndio. Njo manisa kama tunazielewa mubaya na problème ni juu unasikia mtu anakanta iverse hasome yulu na hasome chini aenda fungula dini hapana hata kanisa aenda fungula dini ndio vile shie deja hata amini vingine vyote shie ni hivi na hivi alors masema ke alipotoka juu ya doctrine mais yenye alielewa mubaya alisoma juu atimize mapenzi asatisfaire ma passion zake ndio ya naoza njoo doctrine zikutosha ndani ya Mungu na hizi kilo spirit no ayezi yao. Alright, merci. So, question nyingine ya kufuata nipenda niulize do you think people in church today are truly saved or they are just religious? People in church if they are truly saved kama ukweli wanaokoka wala tu bako tu mudini? People in church today. Yeah. So pale ifo tuele kitu kwanza kimoja kwa tofauti ya kwa mkanisa na kuokoka. Unaweza kwa mkanisa na uokoke. Unaweza mkanisa ulingia mojua maluenge. Unaweza mkanisa jua na kamatana mafoto utapata utakuna poste. Ndio. Leo tu tunaingia mkanisa na Waislamu na bakia Muislamu na hata shanja katabakia tu Muislamu pourquoi? Parce que alikia muluenge na wanakutana mkanisa ni nini? Ni luenge. Mimi nawaza we have to change our motivation. Il faut tuangalie tena nini yenye inatuita mkanisa. Ndio. Nini yenye inatumaka tunaenda mu eglise. Ndio. Parce que tukienda mjuu tu barendaka dimanche mkanisa tuwa tunapoteza. But the problem is not people who come. No, the problem leo ni what they get in church and what they see. Yeah, what they see ile. Parce que unaweza naambia no mtu ni mbaya maana problem kanisa ni iko vile hospitali. Kila mtu anapaswa kama kisa anajisikia uko mgonjwa, uko problème ya malaria, uko problème ya sida, mais le problème c'est que mu église kama ulikia mgonjwa au pashi wakia mgonjwa. Soit ukufe, soit upone tu ni hospitali. Soit unakufa, soit unafanya, soit unapona. Na le problème c'est parce que il y a plus la sémence à l'église. Ingia mu kanisa mais hakuna mbegu banapanda mushie.
Ndio problem. Wokovu ni kitu kizuri, lakini baada ya wokovu pana kazi ya kuilinda wokovu. Sa wokovu hailindwe na kuonekana kila programu ya kanisa. Wokovu inalindwa na yale ambao unayakula kanisani. Yale ambao unayakula wakati uko na wenzako ba Kristo. Unasikia? Alors, ça tunasema que est-ce que l'église batu banaokoka wala bago mimi si yu. Parce que celui qui sait ni Mungu. Ndio anasema acheni magugu na ngano zifanye nini? Zichangane. Mais shie trop pale kuambia c'est que il faut tout changer gisi ya kuona kanisa. Kanisa haiko ONG, kanisa haiko groupe ya watu fulani wanapenda tu wende bafurahishane ba danser. Parce que beaucoup plus leo ni musique njiko mingi kushinda hata na mahubiri, na comprendre. Nous avons hata mmoja mata 15, mahubiri afa 15 minutes. Comprendre? So divertissement iko. Na le problème iko ndio kumazabo hapana kwa watu. Kumazabo ukibadilika watu wana shida. So utaambia uko pasteur wa kanisa. Mais uko nakia mkanisa tangia lendi mpaka dimanche. Uko naongea tu vitu vinalingana na tamaa zako za mwili. Ono naona ikanisa siwaone tena sawa. Imachukua mpite kwa mchungaji. Amuye mama iko naishi hai mama. Mbona ina problem? Tunaiwa ile kazi. Mesa baada ya yale ndio tu maisha. Utana watu biko mkanisa wanakuambia ke juu baone Yesu Maki il faut bako balitendewa. Yesu ni Yesu. Hata atende, hata asitende, tunapasha leo kama ya maana ni kukua kwanza naye. Melewa kwamba sasa no mwe kanisa mnakoka Mungu jua nini? Juu ukiingia tu mule Mungu atakupatia ndoa. Ukiingia mule Mungu inakosa vile ni publicité kwa fazi ya makanisa. Ono shimu kanisa tu wanalungaka. Shimu kanisa tu mnapaka ile Mungu anakumbukanaka mkanisa yetu. Ono no kihama hii kanisa baraka zako zitakuya. Asita kukutana pale kwenye ulikuwa. Ilo tu ni ma stratégie fulani ya kuonyesha kama no il faut que tu puisse il faut que ou dépendre na ile idéologie fulani. Mais il faut tout changer gisi ya kuona église. Église haiko fasi kutoka juu maisha tubadilikie. No atukuamini Yesu juu tuwine hapana. Ndio Yesu analipaka. Na atumwamini juu atulipe. Unakomprendre? Ndio Yesu kwa Yesu kuko raha, na atumwamini juu ya raha. Juu palipo kukuwe raha, kusikue raha, tutamwamini tu. Na tutamupenda tu. Amen. Because we are not there for thing. We are there for experience with him. Tuko pale juu tu alimele relation tu share na Mungu. Na le problème c'est que unakia mkanisa no. Oh no, mimi nafanya kama kanisa siaolewa. Acha nikwambie kitu kimwa dadangu kakangu moko hapa. Yesu apare kujitoa kwa msalaba, hakuna mwenye anakudevoir. Yesu hakudevoir mariage. Yesu hakuime mariage. Na tamana tumsingizie basi mariage ndio si nani mtu alisema dimanche hata mariage ni nini? Mariage ni wewe tu na frere fulani, mnakubali tu mwingi fasi mwana mnaoana. Yesu tena kitera fani. Tu comprends? Mais problème c'est que wewe peke njo uko na mta haiko wa niveau yako. Mais uko naye déjà, mais wewe uko mta haiko wa niveau yako. Alors il faut comprendre que on ne suit pas Christ pour le matériel. Tunafuataka Christ kwanza juu ya ile kuamplifier uhusiano wetu shie naye. Atukoko kaka juu tuoleo juu na bapagani wanafahamu ndoa. Kwanza preuve de contraire bapagani ndio biko na makuta kutushinda. Juu Mungu ni Mungu wa watu wote, ananyesha mvua kwa wema na kwa wabaya. There is laws zenye Mungu aliweza placer mu maisha. Akasema ukitumika utapata, ukipana utapata. Siri ya kubarikiwa ni kupana. Ikiwa mtu wa kupana utapata. Ndio. Batu ndio tunataka franc-maçon, biko na orphelinat, biko na masomo, biko na hospitali banasaidia batu. Mwe tuko pale rabashana depuis lundi mpaka dimanche. Chase ono hakuna malitumikia ka Mungu na kapata haya. Kila malitumikia yako hakuna utajiri. Utajiri bila Yesu, papa utajiri tu. Kukue Yesu, kusikue Yesu, 100 francs ni 100 francs. 100 francs yako hizi nda kuzia gari, atokwe na upako. Il faut ueneze makuta kufanya nini? Alors tukimezire Mungu kufuatana na materiel tunamuzarau. Dieu n'est pas dans le matériel. Mungu haiko mobile. Mungu ashatia malua zake mudunia zenye ukitembea sawa sana zile malua atakubariki tu. Haiko sasa tu unaokoka ndio Mungu anakupatia hapana. Na Mungu akupatia ke juu naombaka. Mungu anakupatia parce que tu ni baba mzuri mwanapatia watoto yake. Ndio. Una comprendre? But le fait que tukante tout ça vile tunamopeze mu matériel. Isso vile tunamupima bingapi vya shakupatia ni kwambie ukubwa ya Mungu wako. Aujourd'hui na ndio naua makanisa alors.
So telo utaweza kama ni mwiko na kia mkanisa ndio mwiko naharibisha kanisa au ni mwenyiko na kulisha kanisa. Yeah. So ile problem haiko hata ya watu. Ni bebeo kwa mazabao bajishaurie. Tuoneshe watu umuhimu. Kazi ya Mungu nalipaka atukatale. Mungu akutuma umulipishie. Kazi ya Mungu nalipaka. Mungu akutuma ufere vraiment forcer. Kwa wakati yake pia atafanya nini? Atakulipa. Na watu banafunzwa banayuwaka. Mkristo mwalifunza anapashwa kama no ambana nihudumia kwa mazabao. Ni sherti na mimi nimulishe vya kimwili. Hayo sema kwanza imba. Ukiwafundisha tu neno pekee watayua kama no alitupatia vya kiroho. Sherti na kitu feni tumpatie vya kimwili. Hata Yesu alikuwa na mama na anasaidia huduma yake. Na hakuna siku sikia Yesu anafaa appel de fonds. Unasikia? Ndio. Alors nous avons que le problème ce n'est pas nous, le problème ni mazabao. Ça il faut tujifunze gisi ya kuacha kweli kwa mazabao. Na tusikue na haraka. Haiko sasa mwingine pastor alipata gari, aliingiza watu wote ndio makina utavifanya hapana. Ngoja tu. Kwa sababu Mungu alitaka na watahubiri yaka tu watu 12 na utumabu nafanya nini? Inaishia pale. Mbali watu 12 kwa Mungu atachagula nenda ubiri manation. Kenye watu saya kinyawaelewaka bako na tamaa na wanapenda jule mtu fulani alifanya hiki banaiga nao. Ndio problem tuko nayo. Pardon, kuko exemple moi hivi. Kwa mubiri mkuu wanamuita Billy Graham. Pastor mwa mwana anamuita na mbona famu mkutano fasi fulani. Ndakuletea batu ya mingi sana na watu ya mingi wataokoka. Pastor ndafamu mkutano utaona watu kama 40. Ashilita ma instrument akaita nafsi kwa Yesu kwa kiatu nafsi moja. Ndio. Akasikiko anaregrete siku yake napita au no Mungu aliniambia utanipatia watu wa mingi. Kumbe ule mtu mmoja aliokoka ndio Billy Graham. Kupitia ule Billy Graham mamilioni ya watu itakia fani itakia okoka. C'est pour dire que Mungu anaweza kuambia kitu. Sasa kama anaona kielewa mubaya unawazia Mungu akutendaka. Kwa Mungu ashakitenda. Just kama unaano uko na relation na Mungu. Don't worry. Bikatale biitike there is a time of God. Kwa wakati ya Mungu. That's true. Sasa problème tu nishwa ikizazi atuko patient. Tunapenda leo tufanane fulani. Leo naamini niko na kiapa kwa emission na Range Rover pale nje. Watu wanapenda visibility. Leo naamini pale veste ya sele yako na comprendre. Ni tamaa. Ni tamaa ile. Mais si une fois Dieu te bénit, rizika ile anakubarikia. Yeah, atuko competition, nous avons Dieu. All right, thank you very much. Yeah. Ni kwanza watu mko mnatufuata mzuri, msisahau kusubscribe na comment gisi tuko mu episode 3. Ya question yangu nataka kuuliza hizi masiku tunaangalia bajene ba mingi or many young people. Yeah, they are not saved. Na question yangu iko what do you think or why do you think many young people have delayed or they have ignored salvation? Kwa nini wabajene sasie au bajene ba mingi banakawia kumwamini Yesu au bana ignore bako na ignorance juu ya wokovu? Kwa nini kulikuwa? Mimi nawaza yanatuma ile yote premièrement ni juu ya modernisation kwanza dunia kweko naenda leo avec ma réseaux sociaux. Ile ndio natuma batu ya mingi wanatenda ile goût ya kuokoka. Pourquoi? Otana watu kwa réseaux sociaux biko na ma chaîne ni ba jeune kwa ile chaîne yake yanaka tu sema ni mabaya utana mkanisa ono mie pasteur nitongozaka pasteur kanibaka pasteur kafaiki ndio za vorte mimba fuleza pastalo ile mabicho yote iko inatoucher dunia. Ndio Bo Muislamu anajuta sasa mimi natoa kwangu kwa haja tinde fa pale nini et pourtant mtu analia hivi mu église ile ni ya kwanza ma réseaux sociaux. Ya pili natuma leo batu ya mingi abaokoke hata kama banengia mkanisa ni roho ya modernisation haiko mubaya menena nayo ina partager. Kwa parole mwa Biblia yenye tulisikia mbaya Paulo anaongea anasema hivi nilijifanya yote katika yote juu nafikia kila mtu. Alors kiangalia bien leo kusha kwa system hivi yenye misi ya comprendre utana ke mtu juu uhubiri mataifa uko ndio nafanana mataifa juu wahubiri ase no juu ni wahubiri na mie funu fanana nini mataifa una comprendre. Alors ile ilianza na bainjilisti baka wanaleta maame kwa Yesu. Tant c'est quelqu'un anasema no ndio hubiri ni
Jamaike funa mimi ni plie bangi kidogo ni bae nabo Yesu alikulala bambaraga unaona ni plie nabo bangi nivute nao pale watakia nini kwa Yesu ni system yenye ilianza tumiki kile wakati mais le problème c'est yenye ilikasingia sana mu église no hii kanisa tukifana kanisa sana batu watakuya hawataamini Yesu tufana hata bwate sa kwa kupenda kutimiza mabesoin za batu unajua ke ile nafasi ya kanisa nguvu inafanya nini inapunguka na watu wengi wanajiuliza sasa pourquoi sasa mimi niingie mu kanisa et pourtant wenye mimi naweza ishi huko niko naishi wapi mu kanisa alors ina créer moi nini moi confusion leo tunyo pasteur anasema no nikitembea hivi sitafurahisha bapagani no Christ akututia tufurahishe bapagani ukipenda furahishe bapagani utakufa ndio na kanisa itaanguka na kanisa itaanguka parce que utaona ke mnaanza ifaa ju mufurahishe watu wanadamu oro hiyo yote biliandikwa mu Biblia ndio Timothée chapitre 4 maandiko nasema hivi Mungu iko anaambia Timothée nani Paulo iko anaambia Timothée na siku za mwisho batu batakuwa na masikio ya kuwasha ya kwanza hili ya pili batajitengenezea baalimu yao ndio tunaishi leo batu kila mtu ashakuwa na mhubiri mwanapendaka ase unjo mhubiri napenda jua nini huyu akihubiri tu na sasa vile ndawi na kesho na huyo mwana wa kaka unakupana huyu anawaka partikia huyu akihubiri ndawi na kesho haiko mubaki kufurahia mtu mwenye Mungu anapitia kwake mkiangalia la plupart des fois wale wahubiri wenye wanatutia moyo nakwambia jua relation zako nakwambia vile muhimu siku mwakuandikia usimwandikie ndio mwenye anakuzarau na huyu muzarau haiko maandiko ndio Muliki chapitre 6 maandiko nasema kama mwana kufanyizia mabao mfanyizie mazuri ndio lote ni kupenda tu kufurahisha nani kufurahisha watu sasa a force ya kupenda kufurahisha watu tuko tunapoteza ile besoin ya Mungu ndio jumua kutufurahishe watu sasa mimi nasema no nikihubiri hivi watu watakwazika na nimkutano abatakia kuna nini ya pili ndio mimi nikisema haka neno watafurahi sana na wanakuya tena lo unajikutana ke ushaanza kwa njo clown wa kufurahisha ba Kristo na huko tena pale juu wa mimi ba Kristo nini Mungu anakusudia juu wala kufuata ile maana ni maana vile ba prédicateur ba prophète ça utaelewa kama depuis tulianza mwanzo problem yote haiko hata kwa Kristo mazabao tuniko arutili mazabao kibadirika ba Kristo watabadirika hawana problem merusha tena kwa juza juu ni fresh uniform fire funi kitobole make boro mwana nitapa kulipua baina problem simple verset unapanda mais est-ce qu'on etia juu Mungu apate faida wao netia juu mwanadamu aone kama nausha kwa standard na pale kwanza kukata unakutana na wengine juu ba fresh watu wengine ma ministeri zao juu unajua ma ministeri zinakuwa sasa chumba za maombi unakutana profete juu profeta furahishe mtu anampiga unabii kwa za bongo hata ine kwanza anamwambia Mungu atakupatia gari pala mwambie mabaya Mungu anamwambia lenye Mungu yenye alisema mimi anageuza Mungu yenye akusema na ile nayo ni promise tuko nayo na profeta ya vile pokea receive ile mahubiri ndio mahubiri hizi masiku by the way sikia Mungu anapana gari kwanza Jokes wanasemaka niko naona gari na kuambia gari ni saving yako polepole tu na kiuza gari jua tukatale Mungu anapasha kupatia makuta anakurahisishia njia by the way nasikia ile mashauri yako watu wao tufuata vraiment msikie mashauri ya papefa anasema vaseme atupashe penda Yesu jua material not material mtu anakuwa ndoa vile ni vyako maki ya maana sana na Yesu maki ni uhusiano wetu our relationship unaona na question ya mwisho ndio kama yamaliza question ya mwisho bana tumalizie limoya do you think unawaza Mkristo anaweza poteza wokovu ndio wala hapana na kama ni ndio jua nini na kama ni hapana jua nini unawaza Mkristo anaweza poteza wokovu banapoteza kajua jua watu wa mingi kumtana wanauliza sema wokovu naye kusana na banapoteza kwa wale nabakia tu au mtu apre kubatiziwa jua najua kama baptism is just a symbol ni just sign kuonyesha kama deja you have accepted Jesus. May do you think a Christian can lose their salvation? Why or why not?
First of all, I don't think so. Why? John. Ukishaitwa Mkristo, hauwezi tena ukapoteze ile salvation. Ndio. Why? Parce que maandiko yanasema hivi, kitabu ya Petro, waraka wa Petro ya kwamba kule mtu ambaye alishaokoka Ndio. na kaishi manifestation na karama za Roho Mtakatifu. Ndio. Ule mtu akianguka atafanya yae. Ule azirudia anapotea tu, hata rudiaka tena. Una comprendre? Ndio. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que Jean 3:16 pale tulisoma ile siku ya kwanza, Biblia inasema hivi, kwa maana hii gisi Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwana wake pekee. Maana kila mtamwamini asifeni asikufe, bali awe na maana nini ya milele. Na Romeo 8 inasema hivi, hakuna tena hukumu kwa wale walio ndani ya Kristo. Sote lake Biblia iko nasema kwa wale walio ndani ya Kristo. Na comprendre? Kusema kama ukishatoka nje ya Kristo, sasa hukumu inafanya inakuya. Lakini kabla ungaliki ndani ya Yesu Kristo, hakuna hukumu. Kwa mtu mtaniuliza sasa, maki kushakuwa ndani ya Yesu Kristo kisha unaanza kufanya usharati, manini eske Mungu atakuhukumu? Ukifeli usharati maki hauko ndani. Ukishakuwa ndani ya Yesu Kristo, hauwezi kufanya ile juu utakumbuka kama maandiko yanasema kama tutembee sawa sawa na Roho Mtakatifu, makusudi ya kwamba tusitimize tamaa za mwili. Challenge ya kwanza after kuokoka na kuweka mwili. This flesh. Yeah, the flesh. The challenge ya kwanza. Na komba yote tunaweza vivre hapa kudunia haiko kwanza na shetani. Adui wa kwanza wa Mkristo iko shetani. Adui wa kwanza wa Mkristo ni mwili yake. Ndio problema ya eglise, unaokoka après pale ambapo ingesa mkanisa unaanza piga pendo na beneshia pale. Mais hapa kufundisha gisi ya kuishi maisha ya Ukristo na kuepusha mwili yako kutembea sawa sana tamaa zayo. Sasa tunaoenda mbana tubatiza ndio mwili inalobana kama ni symbol ya kuonyesha kama ndio tulihama kutoka dunia tunakuja kwa nini? Kwa Yesu Kristo. Ndio. Lakini after ile damu inabakia tu ile damu yako, ile mwili na ile mwili yako yenye inabadilika ni roho. C'est l'esprit qui change. Maana Paulo anasema hayo tena mimi naishi ni Kristo ndio anaishi ndani mwangu parce que roho inaishi mwenyewe ni roho ya Mungu. Ndio. Unaelewa? Sa problème tu connais c'est parce que tukishaokoka deja bamingi wanakuwa wanaanza kama bileshia pale. No, kosa safari. Kitu kiwaneta mwili kila leo mwili na wana desire. Your body has a desire every time, kila wakati mwili inalombaka. Na nilipiblia hapa récemment ku TikTok, ikaleta mafuta ngambia kama masturbation. Masturbation yako ya kiroho. Ndio. Oh non, pepo ya masturbation. Oh non, pepo ya usharati. Usharati yako pepo. Usharati ni tamaa za mwili. Masturbation ni tamaa za mwili. Kuna mambo unayoyaona, mwili nayo inafanya nini? Ina react, inapata ile besoin uifanye. Ndio. Ndio maana kama uko Mkristo, fanya attention na kila kitu kinapatiaka macho. Parce que macho ni mulango yenye naweza nurire mwili mbio mbio. Ndio. Ukiniambia venye unaonaka na kwambia venye unawazaka na kwambia venye unapendaka ukue. Ndio iko nguvu sana mtu mwenye unafataka mavitu ya ina maana. Sha upende ukue mtu wa maana. Tu deviens ce que tu vois. Ni problème ya kwanza pale hivi. Alors, leta yenye uko na ile wokovu banaichungaka. Pourquoi sema hawezi ipoteza? Parce que ukishepoteza ile wokovu, azuma kuipoteza parce que maandiko yanasema Dieu ne se répand jamais de ses dons. Mais kitu tunataka kuhakikisha sasa jikazi wingi mu Yesu. C'est possible wazie ushaamini kumbe waweza amini. Maandiko yanasema tumkamate kama vile Bwana na Mwokozi. Maybe kwako ni Mwokozi hayakuwa Bwana jua hayaongoza maisha yako. Ndio. Na ukitika Yesu aongoze maisha yako vitu vitakufikia tena mu maisha. Na ukijifunza kisi ya kulinda hii mwili. Na ukiwa kama kwa nguvu zako wewe hauwezi ukashinda huu mwili. Kwa nguvu zako wewe hauwezi. Na ndio maana kila leo uko unashindwa kuacha dhambi juu kila siku unapendaka uishinde. Kila siku utapendaka ushinde dhambi yote ile masturbation yote ya chaka. Ile usharati utabuachaka. Juu utakuwa na wazia ni mapepo zinaexiste kumbe iko mapepo zinaexiste. Ni system yenye iko yenye iliumbiwa mu mwili. La sexualité is a gift. Mungu alitupatia hayo. Ni cadeau Mungu alitupatiaka, La sexualité c'est un cadeau. Mungu akasema mwanadamu sibakiwe peke hivi na il faut jirepandre na ukuna niabudu munjia kama na hii. Ndio. Ndio maana maandiko yanasema usiombe
kabla kama mko couple mshawana kama mpenda muombe kwanza mbele so mngefa ile nyingine parce que ile nyingine para responsabilité na gift yenye Mungu alitupatia na kama mko mbunjwa amubifanyake Mungu atawapiga siku moja parce que ni cadeau alors ça ukishapenda sasa uitumishe sasa wakati ya kwa wakati yao ndio inakuwa sasa zambi Okay. mais hayaifanya sasa kwa sio kuzimu ko pepo ya usharati kwa pepo ya usharati Na sasa vile wanasema kama Marie Denis makena babi kumba. ndafika pale unasikia sasa ukisema kama no in desire is a body desire no na nini problem kontana ba Kristo masturbation haiko hata monde ya kidunia masturbation ndio sana kwa Kristo kushinda hata kwa dunia pourquoi parce que tunasema no mimi siwezi lala na mwanamke civile chabre pale anaanza ndio kemea hawezi kemea ile aba ikemea yake tengena tu mahusiano yako na Yesu Ndio. Change vile unaonaka anza ona mahubiri anza ona nyimbo za Mungu anza ona vitu ya maana anza ona maprogramu za Kikristo Ndio. na comprendre Ndio. ukishange vile unaonaka na hiyo peke itachange vile unafanyaka mshapenda sasa uanze sema vile nafaa jeune ya siku 3 sitatoka munyumba bila kula bila kunywa Mungu ataondoe masturbation mwa ile jeune mwile ile jeune utazini oh no sheri tushafanya mimi na wewe masiku za mingi tushanguka sana tuende kumulima tuombe Mungu atushamwe pepo usharati kule kumulima kwa munaenda after 3 days mtazini autrement kama ce n'est pas quelque chose de spirituel il faut anze kemea au na kemea mimi na briser 4 jours ya masturbation 5 jours hapana ni kitu yenye faut faire prise de conscience ndio kama niko na Yesu ndaangalia tu msalaba nyoka ya shaba nitazama hata sumu ni lume ae nikiona ndapona alors change ce que tu vois change ce que tu vois vois Christ na Christ epeke atajiokipe na wili kila wakati kuanza penda anze piganisha wale mapeshe sheria utawezaka ile njoo ya kwanza ndio Marie Denis ndio Marie Denis haikuwa préparé haikuwa prévu msalvation kwa kama inaweza tokea na uniuliza question moja ya maana aujourd'hui on vient ma dimension kila mtu akambia c'est non pasteur mimi nazoea bikutana navyo il fit bien me dire que nom de Dieu j'ai un problème niko na Marie Denis Là, j'ai un problème, nous avons Marie Denis. J'ai un problème. Ça, il est Marie Denis, c'est comment? On non, nikifunga tu macho, mina muona kana kuya. Mina muona na kuya. Mina muona na mkifunga tu macho na muona na kuya. Bon, ngambia Marie Denis au vrai sens du terme, kama ni ile yenye unasemaka maka ikuwaki. Du Marie Denis ya kweli, c'est une présence de quelqu'un de spirituel, mais niko tellement physique. Hapa bila sio lilota. Anakuya anakufunula na mnazini na haonekani. Sasa hii Marie Denis. Ni vile yako sio no ulifunga macho kama mama ulishindwa kufuata porno. Njoo maana. Ulishindwa kufuata musique profane. Baba anashavula vya yulu sio na mama six pack. Sasa usiku sio unaanza funga macho unaanza viona sio no iko ni Marie Denis. Ndoto iko na source tatu. Ndoto inatokea mu mawazo, inatokea mu quotidien yenye tulishi na mchoko na inatokea kwa Mungu. Unaelewa? Sasa tunalotaka kama haiko Mungu ndio anatuletea ile ndoto. Vitu tulishinda ndani. Unapondo. Wala vitu tunashinda tu tunaona. Ndio. Uko mhubiri, ushaluta ndio unahubiri peut-être. Ushaluta ndio afanye émission. Ni kitu kinafanya unafanyaka. Mais ma sœur, le temps on a passé ma moment comme ma musique profane. Unaangalia watu wenye wana ya bavale vya yulu. Na passé moment mukachi. Wakaka banavala tu makaleson. Pardon kusema kaleson kwa émission. It's okay. Banavala mavazi za ndani. Ndio Kiswahili ya heshima. Kisha unapenda sio tu ukie tu lala sha ulote njoo nyimbo za wokovu. Utamwona na takuya. Tu vois? Et la plupart des fois ni mafantasme na shipeke tusha créer. Wewe peke ushaomba garso wako, ushamtengeneza, unampatia vifua, unampatia six pack, unampatia migulu. Sasa anakia kila usiku. Anakia kila usiku. No. Ukiangalia ukichunguza mzuri dadangu, sisi ni unakuwa ushindamo, ushinda unawaza, mafantasme zilikuwa shinda unafanya. Tunasema sio ni pepa, haiko pepa Marie Denis. Change ce que tu vois. Changer conviction. Pourquoi mkiolelewa abakiete? Pourquoi après ndo akwetela ya Marie Denis? Ushasikia mtu mwanaloa sio no, mtu Mungu niombeni una Marie Denis abakuwa. Watu wetu wabiana tu wanatambia no tuonyombe masiku sielewe. Niko naogopa kusinzia tu nikisinzia tu anakuya. Dad. Tu vois? Alors une conseil un conseil nous asema ni change ce que tu vois. Benyo naona binafekta ka mind ya.
venye unaona vinafatika gisi ya kutembea. Ndio. Kote mtu alikuwa na kiburi kwa juu kwa anakuwa na kiburi. Maybe alikuwa anafuata anasema aba kiburi manga njoo hivi. Ndio anakuwa anafanya nini kiburi? Ile kiburi Tukiangalia mzuri hakuna mama mwashafundisha mtoto wake kisi wanatukana naka. Hakuna. Mikatu ambako anachamba naka na utokatu unachambana pourquoi parce que unavionaka. Kuona inashinda kusikia. Juu uliona vitoka kama ulisikia ngine maneno inaweza vitosha. Alors, chance c'est que tu vois. C'est beaucoup plus si ba jeune, trop tunapoteza wokovu, ni kufuatana vitu tunafanya nini? Trop tunaona kwa bahubiri bazuri sana. C'est un bon prédicateur, mais anafuata mwingine prédicateur, anahubiri na kilote na chanika anasema haiko zambi, anasoma maneno njoo haiko zambi. Unakomprendre? Anahubiri na matalo kwa mwingine na papa mzima anavala matalo. Sasa asema est-ce que mobile wanaandika kama kuvala talo ni zambi? Na unafanya nini? Unakopier, unavifanya. Kiangalia mzuri ulikuwa mhubiri mzuri, ulikuwa mwimbaji mzuri. Maybe ilikuwa rewish ni venye unafanya unaona. Uko naimba yako unasema ifanya nzima na upako. Unaangalia wanembano pale wale wanaimba wanalala chini unaanza system ya kuwa anajiviringita chini. Unajiviringiza chini sana tuliza eske mlisikia? Atukusikia tu kitu. Ni kuigaiga. Eske mlisikia ile nilisatire ongo kumbe ulitiaza na maemotion kaimba nyimbo yetu tunajua. Tunaiua ndio maana tuliimba kuna shie tukasikia vile tunagusa ndio tunaombana nayo unakomprendre. Alors à force de vouloir paraître toi tunapoteza ile Ukristo. Juu adui sana wa wokovu ni muonekano. Ukipenda uonekane wokovu utafanya. Juu ukishapenda uonekane utapenda kuforesha watu wanapenda wakuone. Bora maandiko nasema hivi habari ya msalaba kwa wale wanaopotea ni upuuzi. Inakosa vile wenda wazimu. Mtu mwaokoke akiona mtu mwanangu atataka kwa masomo ataona huyu kosa hana akili meleo ishakuwa nguvu tunale mwanangu nawe mko tu sawa ni yamani mnagabula kwa ndimi kapomi kadogo mnapiga sniff mnavuta kashandi mko mnatulia kwa pale kisha anakuwa na poster ma verset biblique ataokoka hizo. Kuna wakati mmoja nenda kwa Rena Mall ku interview na gizi niko namaliza nenda kwa Rena Mall ku interview ilikuwa dimanche nikaanza kula kukutana na Kristo na gizi mtu kuna vara na mtu mwenye alitoka mkanisa na shida kwenda kuminterview ile makote zilikuwa fanyaka paka nao kopo na ukutana hizi masiku hawezi jua au ni Mkristo na wewe uko Mkristo jua mavazi na vile vyote. Anyway, this is episode 3 guys, don't forget na ndio second last episode ya season 1. Before to end this episode nipenda Papa Pefa aongata maneno tambili atashauria watu wako na view video maana tambili kuhusu okovu like napenda kushauri ba jene comme ça kwa deep in okovu na bali banya baokoka nao bakitika Yesu kufuatana ile maneno yako ile mbili utaongea comme ça tumalize hii episode. Mimi kitu ningekuambia seka maisha ya zambi maisha niko demodel na hakuna faida. Mimi tuko mgeneration yenye kila kitu kuna kimbia sana. Ndio unaweza ona zaidi, unaweza tafuta zaidi na unapata. Lakini haijalishi ujuzi uko nayo. Bila Yesu maisha yako ni bure. Kitu kimeweza kuambia ni hiki seka malgré tes défauts Mungu anakujua. Shida yuko naona c'est parce que uko unaangalia njoo makosa za uko unafanya. Na njoo maana ushakuwa vigumu kwako kuokoka. Uko unaangalia no mimi niko mtu mbaya, nishatembea mjeza zifurahishe Mungu. Na c'est pourquoi iko nakuwa nguvu sana kwako kuokoka. Na gisi tuendelea kuwa naangalia gisi ndio unafanyaka hautoka kama maisha yako. Mlo nikuta tu angalia tu msalaba. Angalia wenye Yesu yeye alifanya juu ya maisha yako. Juu wenye yeye alifanya zaidi ya unafanyaka juu ya maisha yako. Alors tourne ta vie à Jésus. Umpende Yesu na umshike na tabadilisha maisha yako. Na surtout nishauri kila jeune mwenye ni Mkristo na ingia mu église qui aime les choses de Dieu, tuache maisha ya apparence. Tuache maisha ya kuonekana. Tupende maisha ya kujulikana kwanza na Mungu. Na tukishatembea vile Mungu atakuwa anafanya. Na kama unampokea Bwana Yesu kupokea Yesu kuwa vile Bwana na Mwokozi wa maisha yako, jitahidi umpokee parce que haujui kesho, haujui kesho kutakuwa nini. Au hiyo après hapo utakuwa unaweza kufa, unaweza gonjwa, n'importe quoi peut t'arriver. Mais amana haiko ndio unaishi leo, mais baada ya hii maisha utakuwa. Que Dieu te bénisse na epeka takuokoa. Alright. Akubariki sana. Amen. Alright. Thank you Papa Pefa kwa ile mashauri. Nikuwaza wenye mko unatufuata mnasikia mashauri ya Papa Pefa.
anafurahi kutumika naye. Ni kwanza maneno aliongea ni maneno ya utamu sana, maneno yenye kwa full of wisdom, and I'm really blessed me also. Watu wanaanza host naye apashe jifunza, na mimi kumi najifunza, na kama kwa wenyewe ulijifunza kwa maneno tuliongea, please comment. I'm pretty sure you comment on another stuffs, but you should also comment on these videos and share them to your Christian friends and non-Christian friends, so that now okay. Yeah, vraiment tunataka end hii session, hii episode, and nafurahi sana kunijoin guys. I'm very happy for joining me, and please don't forget to like, don't forget to comment and share this. May God bless you.